হ্যালো, আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন বাংলার সারা জগৎ শিল্পী গোষ্ঠী কারণের জাতীয় শিল্পী সঙ্গীত সম্রাট উস্তাদ আলমগীর কবির। আমরা লম্বা উপস্থাপনা করবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা উস্তাদের কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত বাস্তবতামুখী সঙ্গীত শুনবো ইনশাআল্লাহ। এ পর্যায়ে পরিবেশন করছি একটু উর্দু হামদে বাড়ি তাআলা। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसे रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोच जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, सोच जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली के शकम में यूनुस को रखा किसने, गौर करो मछली के शकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को गुलशन किया किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को गुलशन किया किसने। किसके नाम के गुल गाते हैं, किसके नाम के गुल गाते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तू ये बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি ঝিলমিল ঝিলমিল জ্বলছে, গাছে গাছে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রাসূল এসেছে
হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি, আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি ঝিলমিলি ঝিলমিলি জ্বলছে। গাছে গাছে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। আমিনার কোলে চন্দ্র দুলে, আকাশের চাঁদ যেন ধরাই নেমেছে। আমিনার কোলে চন্দ্র দুলে, আকাশের চাঁদ যেন ধরাই নেমেছে। ওকে এসেছে, দুনিয়া এসেছে, ওকে এসেছে, দুনিয়া এসেছে। রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি, আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি ঝিলমিলি ঝিলমিলি জ্বলছে। গাছে গাছে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। ধন্য ধন্য হয়েছি ধন্য, প্রাণের নবীকে ভালোবেসে। ধন্য ধন্য হয়েছি ধন্য, প্রাণের নবীকে ভালোবেসে। হালাল হারাম দুজক হারাম, জান্নাতে তার নাম লিখেছে। ওকে এসেছে, জান্নাত এসেছে, ওকে এসেছে, জান্নাত এসেছে। রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি, আকাশের তারাগুলি জান্নাতের তারাগুলি ঝিলমিলি ঝিলমিলি জ্বলছে। গাছে গাছে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রাসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। মাশাআল্লাহ, মারহাবা। সম্মানিত উপস্থিতি, এই পর্যায়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের মহৎ